డాక్టర్ విశ్వనాథ్ సార్, మీకు అన్మ్యూట్. చాలాసేపు నుంచి ఉన్నారు. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. నమస్తే ಡಾಕ್ಟರ್ సార్. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಲ್ಯೂಪಸ್ ಎರಿಥಮ್ಯಾಟಸ್ ಅಂತ, LSLE ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ SLE ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈವನ್ ಅದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇನ್ 1-2 ಅವರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಕ್ಯೂರ್ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ವಿತಿನ್ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಸೇಫ್ ಆದ್ರು ಅವರು. ಮೊದಲನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಎರಡನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಲ್ಯೂಪಸ್ ಎರಿಥಮ್ಯಾಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಆನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ SLE ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 80% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್. SLE ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ఎస్ గ్రేట్ సార్, గ్రేట్, రియల్లీ వండర్ఫుల్ అండి. SLE అనే ఒక ప్రాబ్లము, అది ప్రాపర్ డయాగ్నిస్ అనేది ఉండదు. దానికి ప్రాపర్గా ఎవరు కూడా క్యూర్ చేయలేనటువంటి ఒక డిసీజ్. దానికి సంబంధించి అది ప్రాపర్ డిసీజ్, దాన్ని క్యూర్ చేయలేరు కానివ్వండి, దానికి కొంచెం రిలీఫ్ కోసం కొన్ని మెడిసిన్ వాడితే దానివల్ల అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అలా రావటము, వాటిని దానివల్ల ఇంకా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇది కామనే కదా, ఇంగ్లీష్ అలోపతి ద్వారా ఆటోమేటికల్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మన యొక్క ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత అవి సాల్వ్ అవటమే కాదు, SLE కూడా ఆల్మోస్ట్ క్యూర్ అయిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉందనేసి సార్ కూడా చెప్తున్నా. అంటే చూడండి, మనము ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ చేయలేము, వీరికి ఇంతే అని అనుకున్న వాటిని కూడా మన యొక్క ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చేస్తుంది అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. సార్ ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా చాలా వండర్ఫుల్ అద్భుతాలు జరిగినటువంటివి చెప్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ విశ్వనాథ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.